Bon, ce soir, c'est quelque chose d'important que je vais tout faire pour bien vous l'expliquer. C'est surtout le plan marketing, le plan de commissionnement. Esta noche nos vamos a hablar del plan de marketing que está súper importante y que tenemos que escuchar súper bien toda la información. Ok, et pourquoi? Parce que on me l'a demandé beaucoup de fois de pouvoir l'expliquer, mais j'attendais le plan final pour pouvoir faire cet événement. Muchas veces hemos preguntado de hablar del plan, de explicarlo, pero yo quería que lo tenga de la manera final. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet parce que je ne vais pas expliquer le plan pendant 2 heures, rassurez-vous, parce que quand on le comprend, il est très rapide. Y no voy a explicar el plan durante como 2 horas, pero lo voy a explicar de manera directa y a comprender simplemente. Alors, allons-y. Donc, la première chose, c'est, vous le savez tous, qu'avant de commencer, il faut enregistrer avec un lien ou une application mobile que votre parrain vous a envoyé. Ça, vous le savez tous. La primera cosa a hacer, que todos lo sabemos, es que para registrar a una persona tenemos un enlace personal que nos vamos a dar el afiliado y que se registra con este enlace. OK. Et en fin de compte, vous allez dans un statut qui s'appelle au départ client. Y cuando la persona está registrada, está una persona que se dice cliente. Donc, une fois qu'elle est enregistrée, elle obtient un statut de client et tous les clients de Flash for People bénéficient du même privilège. Y cuando la persona se registra, y va a obtener los mismos privilegios que toda la comunidad de Flash for People. En l'occurrence, il a accès à son Flash Wallet et à son Flash Exchanger gratuitement. El cliente obtiene como su Flash Wallet y su Exchanger como cada persona de la comunidad, de manera gratis. Prenez des notes parce que c'est très important. Hein. Es muy importante tomar nota de todo lo que nos vamos a hablar. Donc, le client, il va pouvoir commander sa carte UnionPay au prix de 59 € TTC. ¿Y qué pasa? El cliente va a poder comprar una tarjeta de débito UnionPay que se paga 59 €. Et la livraison, elle sera faite par DHL et UPS dans le monde entier. Y se puede obtener a todas partes del mundo con UPS o DHL. Et à partir du mois de juillet 2019, ils pourront également commander la flashcard Ledger au prix de 59 € TTC. Y también a partir del julio de 2019, el cliente puede obtener la tarjeta que se llama la Flash Smart Card por el mismo precio, que es de 59 €. Voilà, en quelque sorte, un client, il rentre gratuitement, mais il paye les cartes. Y pasa, el cliente entra de manera gratis, se registra de manera gratis y paga su tarjeta de débito. Et peut se servir seulement du Flash Wallet et du... Oh, je t'entends plus, Robert. El cliente, se ha cortado. Y el cliente puede tener solo 2 servicios de Flash for People, que es el Flash Wallet y el Flash Exchanger. Maintenant, toutefois enregistré et ayant commandé son pack Flash & Go. Y una vez que la persona está registrada y que ha pagado un pack Flash & Go à 197 €. Y que este pack Flash & Go vale 197 €.
J'ai plus de son. Tu m'entends? Está un miembro, ça se coupe un petit peu, excuse-moi Robert, c'est que je ne comprends plus. Il va obtenir un statut de membre. Y por eso, una vez que ha comprado este paquete, y está un miembro adentro de Flash for People. Et en fin de compte, le membre, il bénéficie de l'intégralité des avantages de Flash for People. Y el miembro puede beneficiar de toda la integralidad de los avantajes de Flash for People. Pourquoi? Parce que le Flash and Go, c'est le même que le Flash Premium, mais il y a la carte en plus qui est dedans. Porque ¿qué pasa? Un paquete Flash and Go y un paquete Flash Premium son casi mismo, la sola diferencia que adentro del Flash and Go hay la tarjeta. Voilà, et ça fait 90 CV. Y que vale 90 puntos. On a pris son pack et on veut vraiment développer le réseau. Y una vez que yo tengo el paquete Flash and Go, yo puedo hacer el negocio también. Ok, alors, on doit passer un statut qui s'appelle partenaire. Y yo voy a pasar a una etapa y me voy a estar un socio adentro de la empresa y con condiciones. Flash and Go soi-même. El Flash and Go. Par même son Flash. Robert, je ne sais pas si c'est chez toi ou chez moi, mais je ne t'entends pas. Est-ce que tu m'entends? Ah, ça y est, ça revient. Il y a des petites coupures. Excuse-moi, hein, je n'entendais plus rien. Voilà, alors pour être partenaire, il faut commander socio. soi-même. Pour être partenaire, il faut commander soi-même son Flash and Go. Y para estar socio es importante que personalmente yo compro un paquete Flash and Go. Et je dois démarrer une personne à droite et une personne à gauche qui font la tête de moi. Y yo voy a tener un socio, una persona a la izquierda y una otra a la derecha que también compra un Flash and Go. Et c'est qu'à partir d'être partenaire que j'aurai droit à prendre les commissions payables en OZTG. ¿Y qué pasa? Que solo cuando yo estoy un socio, que yo puedo obtener y participar al plan de recompensa y las ganancias en OZTG. Voilà. Et tous les mois, je dois doit être comme un statut partenaire pour avoir droit tous les mois aux commissions. ¿Y qué pasa? Que cada mes yo tengo que estar un socio con estas condiciones para obtener las ganancias del plan de recompensa. Ok. Et aussi, ce qui se passe, c'est que je dois être actif pour avoir droit à ma qualification. Y que está súper importante. Yo tengo que estar activado cada mes para obtener mis ganancias. Ok. Et on doit commander un Flash Premium tous les mois pour être actif. ¿Y qué significa? Que cada mes yo compro un paquete mínimo de Flash Premium para estar activado. Le Flash and Go ne se paye qu'une seule fois à vie. Y el paquete Flash and Go se compra solo una vez por toda la vida. Les personnes qui m'ont commandé leur Flash and Go le premier mois, ils sont actifs. Y por el primer mes, cuando empieza una persona y que compra el paquete Flash and Go, se considera como activado.
OK? Parce qu'il fait 90 points volume. Porque la valor del Flash and Go es de 90 puntos. Une chose qu'il faut noter, très importante, ce que je vais vous dire maintenant. Y una cosa súper importante anota ahora. Les personnes... OK, je vous donne un exemple. Y yo voy a decir un ejemplo. Imaginons que je sois actif pendant 3 mois consécutifs et je vais accuser à droite. ¿Y qué pasa? Por ejemplo, que yo voy a estar activado durante como 3 meses, 6 meses, ¿y qué pasa después? OK, je vais accumuler des points à droite à gauche. Yo voy a acumular puntos a la pata derecha y a la pata izquierda. Si le 4e mois, j'active... Pero ¿qué pasa? Que si el mes siguiente yo no me activo, ben, je vais perdre les points que j'ai fait dans le mois où je ne suis pas actif, mais pas le passif. ¿y qué pasa? Que el mes que cuando no estoy activado, me voy a perder todos los puntos de este mes no activado. Mais pas ce que j'ai fait antérieurement. Je vais les garder les 3 mois. Pero los 3 meses cuando yo estaba activado, yo guardo puntos. Yo pierdo solo Okay. los puntos del mes cuando yo no estoy activado. Que si on n'est pas actif dans le mois courant, on perd les points du mois, mais pas le passif. Vale, que parte está súper clara para todos, que yo pierdo solo los puntos del mes cuando yo no estoy activado, pero yo guardo todos puntos que yo he acumulado cuando yo estoy activado un mes. Voilà. Et pour pouvoir toucher les commissions, il faut mettre minimum une personne à droite et une personne à gauche qui est active tous les mois. Y para obtener ganancias, yo tengo que tener un socio que está activado a la izquierda y a la derecha y activado también. OK. Maintenant, dans le Flash Wallet, quand on commande son pack premium, qu'est-ce qui se passe? ¿Y qué pasa? Cuando yo voy a obtener mi Flash Premium, ¿qué pasa dentro de mi Flash Wallet? Ben, quand le Flash Premium, il vaut 152 €. Y el Flash Premium vale 150 euros. Et en fin de compte, vous avez 2 comptes, un compte courant et un compte business épargne. ¿Y qué pasa? Que dentro de la Flash Wallet tenemos 2 cuentas, una cuenta de ahorro y una que se llama business y una cuenta corriente. OK? Et ce compte courant, vous pouvez prendre tout de suite l'argent disponible. Y adentro de la cuenta corriente yo puedo obtener mi dinero ahora. Et vous avez le compte épargne, OK, 50% vous pouvez le prendre et 50% vous épargnez. Y hay 50% que entra en la bolsa de ahorro y que no está disponible. OK, et là, vous avez des intérêts de 1,25% de blocage sur 120 jours. ¿Y qué pasa? Que tenemos en el ahorro interesante de interés de 1,25% cada mes durante 4 meses. Voilà. Et à chaque fois que vous allez acheter un pack premium, c'est ce qui va se passer. 50% dans le compte courant et 50% en épargne bloqué sur 120 jours à 1,25%. ¿Y qué pasa? Que cada vez que yo voy a comprar un paquete Flash Premium, yo voy a tener una parte, un 50% adentro de la cuenta ahorro y otro 50% que está disponible. Maintenant, il y a autre chose. L'argent, le ZTG que vous allez gagner en construisant le réseau.
¿Y qué pasa? Que a una otra cosa que los OZTG que te vas a ganar con el volumen de equipo. OK? Cet OZTG, vous pouvez le mettre sur le compte business épargne. Et là, cette fois-ci, ce ne sera pas bloqué sur 120 jours, toujours à 1,25, mais seulement sur 30 jours calendaires. Y yo tengo una posibilidad con mis ganancias que se queda dentro de la cuenta de ahorro, pero se libera después de 30 días. Y también es este interés de 1,25%. Et la totalité après 30 jours, c'est relâché vers le compte courant. Y se libera 30 días después y pasa a la bolsa de la cuenta corriente. Alors maintenant, ça c'est très important de le comprendre. Está súper importante de entenderlo. Les revenus résiduels sont versés en OZTG. Y las ganancias residuales y se pagan en OZTG. Le dernier jour du mois de qualification. El último día del mes de calificación. Alors, si le membre partenaire a les OZTG sur son portefeuille d'épargne le 21 du mois, il recevra que 0,3%. C'est-à-dire que s'il commande son pack le 21 de chaque mois, il ne va pas toucher 1,25% sur le mois, mais que 0,3%. ¿Qué pasa? Que, ¿cómo se calcula? Que, por ejemplo, si yo compro el paquete el 21 del mes, me voy a recibir solo la recompensa de 0,3% y que se calcula en el calendario de mensual. Y por eso se va a pagar solo la última semana. Et s'il commande le 15 du mois, il recevra que 0,6%. Y por ejemplo, si lo compro el 15 del mes, me voy a obtener solo la mitad de los intereses. Porque se calcula el primero de mitad al 31. Okay. La chose très importante, si vous voulez toucher les 1,25%, vous devez commander votre pack la première semaine ou les 2 premiers jours du mois pour toucher la totalité des 1,25%. Y una recomendación que está súper importante, si quiere obtener la totalidad de los intereses, está súper importante de comprar el flash premium el primer del mes o el día siguiente, pero de empezar el mes con la compra de este paquete. Ok, et ça, c'est de l'argent que vous allez prendre. Et j'ai pas entendu ta phrase avant, Robert, ça a coupé. Ça, c'est de l'argent que vous allez prendre. Y son dineros que nos vamos a guardar. Parce que de toute façon, si vous voulez être actif, vous devez commander ce pack dans le mois. Alors mieux le commander au départ du mois qu'à la fin. Hein. ¿Cómo es la condición para estar activado? Nosotros recomendamos de comprarlo el primer día del mes y cada mes. Maintenant, il y a une autre récompense qui est sur l'achat des packs de vos premières lignes. Y una otra recompensa que está con los directos, la primera línea. Vous allez toucher 17% du nombre de CV faits par l'achat des packs des membres et des partenaires que vous avez enregistrés personnellement. Y cuando yo soy un socio, yo voy a ganar 17% y que se calcula con los puntos de cada paquete que compra mi miembro o socio que yo he registrado personalmente. Imaginons que votre associé prend le mois donné, il prend 10 packs premium, ça fait 90 x 10, ça fait 900 CV. Et sur les 900 CV, vous prenez 17%.
¿Y qué pasa? Un ejemplo, que si yo he patrocinado como 10 personas y cada persona compra un paquete, me voy a obtener como 900 puntos y yo voy a ganar el 17% que se calcula con este nombre de 900 puntos. En fin de compte, sur l'achat de tous vos premières lignes, la compagnie, elle calcule tous les CV, elle vous donne 17%. ¿Y qué pasa? Que la compañía va a calcular todos los puntos que tenemos de la primera línea y va a pagar Voilà. 17% con este volumen. Maintenant, il y a un autre paiement qui s'appelle le Merkel Reward de binaire. Y hay otra recompensa que se llama el Merkel Rewards y es una recompensa binario. C'est en fin de compte deux équipes, une à droite et une à gauche que vous allez construire. Y yo tengo dos equipos, una a la derecha, la otra a la izquierda, y me voy a trabajar de esta manera. Alors, à chaque fois que vous allez faire 250 CV à droite et 250 CV à gauche, vous faites un cycle de paiement qui est équivalent à 30 €. ¿Y cómo se calcula que nos vamos a obtener ciclo? Un ciclo corresponde a 250 puntos. Cuando yo tengo un volumen, por ejemplo, a la derecha de 250 puntos y también a la izquierda de 250 puntos, yo he hecho un ciclo y que me paga 12% de este ciclo, que tiene el valor de 30 €. Imaginez que vous fassiez 1000 points d'un côté et 1000 points de l'autre. C'est égal à 4 cycles, ça fait 120 €. C'est simple. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si yo he hecho como 1000 puntos a la izquierda, 1000 puntos a la derecha, y es el equivalente de 4 ciclos, y la compañía va a pagarme 120 €. Voilà. Et cette rémunération, elle est payable toutes les semaines. Es una remuneración que se paga de manera semanal. 4 fois par mois. 4 fois par mois. Y 4 veces al mes. C'est pas mal, hein? Y está súper bien. Ok. Maintenant, il y a autre chose. Pourquoi important de se qualifier, comme je vais vous dire tout à l'heure? Y hay una cosa que está súper importante del tema de los rangos que nos vamos a hablar después, y es la limitad semanal del Merkel Reward. Pourquoi? Parce que la compagnie, elle a fait un cap, on appelle ça un cap de paiement, un plafond qu'elle ne peut pas dépasser par rapport aux qualifications, ok, qu'elle nous donne toutes les semaines. Ok, ¿qué pasa? Que la compañía y hay una limita de pago de ciclo que depende del rango de la persona. Alors, si vous êtes explorer, vous prenez 15 cycles par semaine. Por ejemplo, si yo tengo el rango Explorer y la limita está de 15 ciclos por semana. No voy a obtener más de pago. Voilà. Si vous en obtenez, vous faites plus de cycles étant Explorer, vous ne perdez pas le supplément. Vous le gardez, mais la compagnie, elle ne peut pas vous donner plus de 15 cycles par semaine. ¿Y qué pasa? Que yo estoy con este rango Explorer y que yo he hecho más de 15 ciclos en una semana, se va a guardar los puntos, se guarda por la semana siguiente, pero no se paga después 15 ciclos por semana, y ahí se limita por este rango. Voilà. Et si vous devenez Challenger, vous allez prendre 30 cycles. Y la limita por el rango Challenger es 30 ciclos. Goldener, 106 semaines. Y por el Goldener es 100 ciclos a la semana. Noder, 156 semaines. Y por el rango de Noder es
150 ciclos. Pioneer et Tokener, c'est 200 cycles la semaine. Y por los rangos de Pioneer y Tokener, la limita es de 200 ciclos. Et quand vous allez devenir commandeur in chain jusqu'au bout, hein, ben vous pouvez prendre c'est 500 cycles par semaine, ça fait quand même 2000 cycles par mois. Hein. ¿Y qué pasa por los rangos que son de Commander in Chain, Connector, que Master, Satoshi Ruler? Y la limita está de 500 ciclos por semana. Que et, je répète, si vous avez plus de points, ils restent acquis. Vous ne les perdez pas. Que yo lo digamos una otra vez, que cada punto que no se paga, cada ciclo se guarda por la semana siguiente, no se pierde. Les rangs qu'on va atteindre, elles nous donnent une prime unique. Y cada rango te puede dar una prima única. Quand vous allez devenir Explorer, la compagnie, elle va vous donner pour atteindre ce rang 100 €, bien sûr, en OZETI. Hein. ¿Y qué pasa? Que cuando yo estoy al rango, el primer rango que es Explorer, la compañía me da una prima de 100 € en équivalente en nos ZTG. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour être Explorer? C'est très simple. Il faut être actif personnellement et avoir fait 250 points, 250 CV à droite et 200. Ok, ¿qué pasa? Para esta Explorer las condiciones son así, que yo estoy personalmente activado, que mi binario está abierto y que yo tengo como volumen de punto a la izquierda como a la derecha 250 puntos. Voilà. L'autre rang, c'est Challenger. Vous allez prendre 300 €. La otra prima y de Challenger por este rango es de 300 €. Et au lieu de faire 250 à droite à gauche, on fait 1000 et 1000 CV de chaque côté et on devient Challenger. Y si yo hago 1000 puntos de volumen a la izquierda, 1000 puntos de volumen a la derecha, yo estoy Challenger. Ok. Goldener. Est-ce que tu m'entends? Ok, pour le Goldener. Ok, Goldener. Donc là, on prend 600 €. Y la prima está de 600 €. Et là, vous devez faire 2500 points volume de chaque côté. Y la condición es de hacer 2500 puntos de volumen en cada pata. Et vous devez avoir 3 premières lignes actives. Y tiene que tener 3 socios activados en primera línea. Et vous devez sur les faire un Explorer à droite, un Explorer à gauche et un partenaire où vous voulez, ou à droite ou à gauche. Y adentro de los 3 partenarios activados, los 3 socios, tengo que tener 2 Explorer, un que está a la pata derecha, el otro a la pata izquierda, y un socio que puede estar a cualquier pata. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est très important de mettre des gens qui travaillent des deux côtés. Faites attention, faites très attention avec ce plan. Y es una regla súper importante que queremos decir que con este plan es súper importante de trabajar a la izquierda como a la derecha para equilibrar y pasar los rangos. Parce que dans d'autres compagnies, c'est pas ça. Moi, je suis très content d'avoir ce plan. Porque lo hemos visto en otras compañías que no funciona de esta manera, pero parece que está súper contento que funciona así.
Parce qu'il y a des petits malins, ok, qui mettent tout dans leur interne et rien de l'externe, ok, et ils gagnent de l'argent. Ici, c'est pas possible. ¿Y qué pasa? Que, por ejemplo, si una persona quiere solo trabajar la pata interna y que no se preocupe del otro pata, y con este plan no puede ganar dinero. Mais c'est intéressant parce que c'est vraiment aider les autres à monter, c'est obligatoire là. ¿Y qué pasa? Que con este plan va a ayudar el equipo y a pasar los rangos también, que nos vamos a trabajar todos juntos. Voilà, et ça c'est très important. Et maintenant, il y a le nodeur, c'est 1000 euros de prime. Y por el rango que se llama noder, la prima está de 1000 euros. Là, il faut faire 5000 CV de chaque côté. Y la condición está de hacer 5000 puntos de volumen. Il faut avoir 3 partenaires et avoir permis à 3 partenaires de qualifier un challenger. Y de tener también tres y socios activados de primera línea con un challenger et un explorer de chaque côté. Y 2 explorers, pero uno cada pata, cada pata, sí. Maintenant, pionnière. El rango pionnier. Là, on prend une prime de 3000 euros. Y la prima está de 3000 euros. Rappelez-vous, payable en OZTG. Hein. Y que recordate que se paga en OZTG. C'est beaucoup d'argent, ça. Hein. Y es mucho dinero, ¿eh? Imaginons que le OZTG monte à 10 dollars au plus, c'est plus 3000 euros que vous prenez. Hein. Imagínate que el OZTG sube a 10 dólares, no es 3000 euros, es mucho más. Faites vos calculs, vous allez voir. Y puede calcular y ver. Alors, le pionnier, lui, il faut qu'il fasse 10 000 CV de chaque côté. Y por el pionnier, la condición es así, de hacer 10.000 puntos de volumen en cada pata. Il faut qu'il ait 3 partenaires actifs en première ligne. 3 socios activados en primera línea. Il faut qu'il fasse 2 goldeners, un de chaque côté. Y con 2 goldeners, uno a la izquierda, uno a la derecha. Et un challenger, n'importe où. Un challenger y a cualquier pata. OK. Maintenant, il y a le tokener. Y hay el tokener. 5000 euros. 5000 euros de prima. À 0,137, 5000 euros, ça fait 41 000 OZT. Y que, por ejemplo, que los 5000 vale con un OZTG a 0.3 céntimos de dólares, como 40.000 OZTG. ¿Eh? Ok, c'est 41 000 OZTG. Hein. Sí, 40.000 OZTG. Ok. Alors là, il faut faire 20 000 CV de chaque côté. Y la condición es de hacer como 20.000 puntos de volumen. De volumen. Et vous avez 4 partenaires actifs. Y con el tokener y la condición está de tener 4 socios activados de primera línea. Donc, avoir 2 nodeurs répartis dans chaque branche opposée, donc 1 et 1. Y 2 nodeurs, uno a la izquierda, uno a la derecha. Et un goldener et un challenger où vous voulez. Y un goldener y un challenger a cualquier pata. Alors, je précise, pour les primes, c'est très simple. S'il y a une personne dans le même mois se qualifie, ok, on va dire, en fin de compte, il va toucher toutes les primes en même temps.
Ok. ¿Qué pasa? Que si yo voy a subir de rango durante un mes y la compañía va a pagarme cada prima que corresponde a cada rango que yo he pasado, que yo he Ça subido. fait 10 000 euros. 10 000 euros. Y, por ejemplo, del primer rango hasta el final del rango de tokener, yo puedo obtener a un mes 10.000 euros. Ok, ça fait 80 000 OZ. Que corresponde como 80.000, 80.000 OZT. Voilà, ok. Rappelez-vous de ce que je vous dis. Hein. Il y a des gens, ok, le premier mois de juin, ils vont prendre ça en même temps. Hein. Y recordate bien que en junio hay gente que va a tener primas todos juntos, seguramente. Alors, et là, on passe aux choses sérieuses maintenant. Ahora vamos a pasar a las cosas súper seriosas. Donc, commandant in chain. Y el rango Commander in Chain. Là, je parle aux courageux. Y yo hablo a la persona que tiene mucha fuerza. Donc, là, il faut faire, et là, vous avez besoin de faire 50 000 CV de chaque côté. Que la condición es de 50.000 volumen de punto. 4 partenaires actifs en première ligne. Y 4 socios activados en primera línea. Donc, permettre à 2 pionnières, un de chaque côté. Y de tener 2 pioneros, uno a la derecha, uno a la izquierda. Et 2 nodeurs où vous voulez. Il peut être dans la même ligne. 2 nodeurs à droite ou à gauche. Y 2 noders más que pueden estar a cualquier pata, o a la derecha, o a la izquierda, o la misma pata. Après, il y a le connecteur. Bon, c'est toujours les points, hein, 100 000 points. Y después hay el conector, el rango conector. Toujours 4 partenaires. Y que la condición es de 100.000 volumen de punto y con 4 socios activados de primera línea. Et faire un tokener de chaque côté et 2 pionnières. Y con 2 tokeners y uno a la izquierda, uno a la derecha y 2 pioners a cualquier pata. Voilà. Alors, l'astuce ici, je vais vous donner... Yo voy a decir una manera de trabajar. Quand vous démarrez un business, regardez toujours le plan. Un consejo, que cuando empieza un negocio, puede mirar el último rango y ver cómo se estructura. Voilà. Ici, il ne reste plus que deux qualifications. Hein. Il reste le Keymaster et le Satoshi, où il faut avoir 6 et 10. Mais si je prends au collecteur, qui est déjà une belle qualification, bon, vas-y. Después queda solo 2 rangos más, pero por ejemplo, si yo miro el rango conector, ¿qué pasa? Il vous faut 4 personnes. Il vous faut 4 personnes. Alors, qu'est-ce que vous avez besoin de faire au départ? Y para empezar el negocio, ¿qué yo puedo hacer? Pour pas vous faire avoir. Que para estructurar de manera súper fuerte, con fundación de negocio súper fuerte. Moi, je vous donne un conseil. Après, vous faites ce que vous voulez. Hein. Y yo te digo un consejo y después te puedes hacer como tú quieres. Pour démarrer, il faut mettre minimum 2 personnes à droite et 2 personnes à gauche. Et vous pouvez aller jusqu'au connecteur en aidant sérieusement ces 4 personnes. Y para empezar el negocio, tú puedes tener 2 socios a la izquierda, 2 socios a la derecha y ayudar muchos los 4 personas a crecer. Y hasta conector. C'est pour ça que tout de suite, vous devez vous positionner avec 4 premières lignes.
Y por eso está súper importante de empezar con 4 líneas directas y cuando empieza el negocio. Très important, faites-le tout de suite, pas après, parce que après ça va être difficile. Porque es más fácil de empezar con la estructura y así, con 2 a la izquierda, 2 a la derecha, que de ver un poquito más tarde y de reajustar la estructura que tiene. Voilà. Et vous allez jusqu'au Keymaster. J'entends plus Robert. Vous allez jusqu'au Keymaster avec seulement 4 partenaires. Hein. Y podemos ir hasta el Keymaster con 4 socios directos. Okay. Très important, 200 000 points volume. Et après, vous verrez, il faut faire 2 commander in chain, un de chaque côté et 2 top callers. Y por el Keymaster, que es el rango último que se calcula con 4 socios activados, son 2.000 puntos de volumen a tener y 2 commander in chain y cada una pata y 2 tokens. Voilà. Après, il y a le Satoshi. Bon, c'est 1 million de points. On va pas... Y en los últimos rangos, que es el Satoshi, y que necesito como 1 millón de puntos, no vamos a hablar mucho del Satoshi. Il faut avoir 6 partenaires. La estructura es así de tener 6 socios activados y el Satoshi Ruler como 5 millones de puntos de volumen. Voilà, 5 millions et vous devez avoir 10 partenaires. Y con 10 socios. Et il faut mettre 4 commandants in chain minimum d'un côté et 6 de l'autre. Y con 10 commander in chain que se reparte así, 4 commander in chain en cada pata. Voilà. Alors, entre guillemets, quand vous atteindrez les bonus de Satoshi, vous aurez une de 10 kilos en or qui vous sera remise à Dubaï. Y cuando la persona está en el rango Satoshi va a tener un bono específico de Satoshi, que es una prima única de 10 kilos de oro que se da en un reward en Dubaï. Voilà, il faut qu'il tienne sa qualification 6 mois consécutifs. Pero también para obtener este bono y tiene que tener el rango durante como 6 meses consecutivos. Et quand vous serez Satoshi Ruler, y por Satoshi okay, mangez beaucoup. Come mucho. Avant de partir, mangez énormément, prenez du poids. Y antes de salir, antes de ir a Dubai para tener este bono, come mucho. ¿Por qué? Parce que vous allez toucher votre poids en or. Porque te vas a recibir un bono excepcional con este rango de Satoshi Ruler que tiene que mantenerlo también como 6 meses consecutivos y que te ofrece el peso en oro en Dubai, tu peso en oro. Ok. Alors, ça, j'adore. Esta parte me encanta. Alors, écoutez-moi, c'est une autre rémunération. Y le not reward es una otra forma de ganancia. Elle est très simple. Elle est basée sur les commissions de toutes vos équipes qui gagnent de l'argent dans le système binaire. Y se calcula con todos mis equipos que ganan comisiones adentro del binario. Chaque personne qui va gagner de l'argent dans le binaire, ok, la compagnie, elle va vous remettre une commission sur l'argent qu'il gagne. ¿Y qué pasa? Que cada persona que va a ganar dinero adentro del binario de mi equipo, y me voy a recibir dinero. Moi, je trouve ça
super intéressant ce plan. Vous savez pourquoi? Parce que ce plan, il paye les petits. Y que eso es súper interesante, que este plan de compensación puede permitir a cada persona que puede tener un volumen pequeño, pero de ganar dinero también. Parce que dans les autres compagnies, ce plan-là, ils ne vous les payent pas tant que vous n'êtes pas au moins commandant une chaîne. Y porque qué pasa, que lo podemos ver en otra compañía que necesita un rango súper alto para tener este forma de ganancia. Regardez, Explorer, c'est quoi? C'est quelqu'un qui fait 250 CV, 250 CV. Vous êtes bien d'accord avec moi? ¿Y qué es un explorer? Es una persona que hace 250 CV, es así. Alors, imaginez, Robert Mandoli, il est mauvais. Robert Mandolia, il n'est pas bon. Il sait pas. Imagínate que Robert Mandela está un poquito feo, que no sabe nada. Ok, et je trouve, dans contact, je trouve un gros leader qui démarre. Pero en mi contacto encuentro un líder súper fuerte. Qu'il soit à droite ou à gauche, peu importe. Hein. Y que está a la izquierda o a la derecha por la pata, no importa. Et je suis seulement explorer. Hein. Pero yo estoy solo un explorer. Lui, il va pas me demander comment il faut travailler, il sait travailler. Donc, il va créer une grosse équipe. ¿Qué pasa? Que esa persona que es un líder no va a preguntarme cómo trabaja y va a hacer su propio equipo súper fuerte. Et la compagnie, elle va me reverser tous les mois à vie 25% de ses commissions. ¿Y qué pasa? Que la compañía por toda la vida va a pagarme 25% del volumen que hace este líder. Ça veut dire que quand on est explorer, on touche 25% sur toutes nos premières lignes. Y que pasa que cuando yo estoy con el rango explorer me voy a ganar ganancia con todos mis directos, mis primeras líneas. Quand on est challenger 25%, et regardez le tableau. Plus je descends en qualification et plus je prends en profondeur sur tout mon niveau. ¿Y qué pasa? Que el Challenger está igual, son 25% de mis primeras líneas, pero que podemos ver en la pantalla que cuando me voy a obtener rangos más fuertes, que va a pagarme también más de nivel y con esta ganancia. Moi, j'ai connu des compagnies, écoutez-moi bien, pour moi, ce qui est fou, c'est que quand je prends la qualification de commandeur in chain, y por eso a mí me parece súper, súper loco cuando yo miro el rango commander in chief. La compagnie, elle paye sur 6 niveaux. Y la compañía me paga en 6 niveles. Moi, j'ai connu des compagnies qui payaient sur 6 niveaux, il fallait atteindre la dernière position et les gens ils gagnaient plus de 100, 200 000 euros par mois. ¿Y qué pasa? Que lo hemos visto otras compañías que para tener, por ejemplo, un pago así, que tenían que obtener un rango súper alto y de ganar, por ejemplo, como 100.000 euros cada mes y no se abre para todas las personas. Je vous laisse un petit peu imaginer si vous êtes Satoshi rouleur et vous prenez jusqu'à 10 générations. C'est beaucoup d'argent. Imagínate que si estás un Satoshi Ruler, que te vas a hacer pagos hasta 10 niveles y que es muchísimo dinero. Vous savez pourquoi? Parce que ce plan, il est en compression dynamique. ¿Y sabes por qué? Porque el plan está como una compresión dinámica. Toutes les personnes dans le mois courant qui ne sont pas actives, sortent du jeu et se font remplacer par les gens en dessous qui sont actifs. C'est-à-dire qu'ils compressent tout le monde vers le haut. ¿Y qué pasa cuando se calcula para pagar esta ganancia? Que la compresión dinámica corresponde
a que cada persona que no está activada en el mes y se quita y por el cálculo de ganancia, y todas las ganancias se calculan con personas que está activada. Vous imaginez 25, 15, 15, 10, 10, 10, 10, 2 et 2 et 1%. Je ne peux pas calculer combien ça fait, mais c'est beaucoup, beaucoup d'argent, je peux vous le dire. Imagínate como 20, 25%, 15%, 15%, 10%, 10%, 10%, 10%, 2%, 2% y 1%, que son 10 niveles, es muchísimo. Ce qu'il faut comprendre, c'est plus on descend vers le bas et plus dans les niveaux, il y a plus de monde. Y tienen que entender que cuando nos vamos a ir más a profundidad, ¿qué pasa? Que hay más gente también. C'est ça que je veux vous faire comprendre. Hein. Yo quiero que entenderlo súper bien, que cuando nos vamos a pasar niveles, a niveles, a niveles, y son más gente, cada nivel más gente. Et dans les autres compagnies, il y en a un comme ça de temps en temps. Mais là, il y en a encore un autre. Il y en a un autre. ¿Y qué pasa? Que por otras compañías y podemos encontrar algunas veces esta manera de pagar, pero en Flash for People hay una otra posibilidad de matching bonus. Alors, qu'est-ce que ce matching bonus là maintenant? ¿Y qué es este otro matching bonus ahora? La compagnie, elle fait quoi? Elle prend 3%. La compañía elle prend 3% du volume total dans les comptes épargne de tous les gens qui font partie de votre équipe. ¿Y qué pasa? Que la compañía va a calcular 3% con el volumen total de todos tus equipos y calcula sur la base de 1,25% de côté et des intérêts qu'ils vont gagner. Y se calcula en la parte de los intereses de 1.25%. Et vous donne sur chaque personne qui épargne une commission sur les intérêts qu'ils ont fait. ¿Y qué pasa? Que va a darte, y con cada persona que está haciendo un ahorro, un porcentaje, y con cada persona, con cada persona. Écoutez-moi bien, vous vous rendez compte ce que c'est comme argent, ça? Y que significa que es mucho dinero, ¿eh? C'est un truc de fou, ça. Es una forma de ganancia súper loca. C'est énorme. Énorme sur chaque personne qui va épargner dans votre réseau et qui va gagner 1,25%, vous prenez les commissions sur leurs intérêts qu'ils vont prendre tous les mois. Y por eso, ¿qué pasa? Que me voy a obtener una ganancia con cada persona que hace un ahorro adentro de mi equipo y que va a calcularse una ganancia con este ahorro. Y está súper fuerte. Ok. Ce que moi, je vais vous faire comprendre au niveau de ce plan. Vous m'entendez bien? Faites comme ça si vous m'entendez bien. Y ahora yo corto la pantalla, a ver si me escuchas súper bien. Y no sé dónde tú estás. Où es-tu? Rappelez-vous les astuces du plan. Y recordate los consejos que te ha dicho por el plan. Tout de suite, quand vous démarrez, mettez 4 premières lignes. El primer consejo, súper importante, cuando empieza el negocio y trabaja con 4 personas, 2 a la izquierda, 2 a la derecha. Tout de suite. Ça, c'est votre équipe. Ça, c'est votre équipe.
Esta estructura es la estructura del equipo. C'est pour ça que c'est très important de choisir ses premières lignes, hein. Por eso que es súper importante de elegir sus primeras líneas. Faites attention à l'équipe que vous montez, hein. Y cuidado con el equipo que te vas a estructurar. Mais rappelez-vous aussi que si votre première ligne, elle n'est pas active, c'est pas grave parce que votre deuxième ligne, si elle est active, elle va remonter en première ligne et elle va compter aussi pour votre qualification. Ok, ¿qué pasa? Que por ejemplo, si un momento tu primera línea no está activada, pero que la segunda está activada, esta línea va a subir a la primera línea con la comprensión dinámica. Ok? Rappelez-vous de ça. Tout de suite, je démarre quatre premières lignes. Y para empezar, recordate, yo empiezo con 4 personas. Si vous avez du mal, rappelez-vous, pour toucher des commissions, je dois mettre minimum une personne à droite et une personne à gauche. Y de mínimo, si yo quiero ganar dinero y abrir el plan de recompensa para mí, tengo que abrir el binario con una persona a la izquierda y una persona a la derecha. Et si vous ne voulez pas perdre tout votre actif en point volume, vous devez, on doit, hein, puisque j'en fais partie, je suis comme vous, on doit être actif tous les mois et on doit acheter son pack premium minimum, un pack premium tous les mois. Y la primera regla también para estar con el plan y de disfrutar del plan cada mes es de estar activado cada mes. Y yo estoy como vosotros porque tengo que estar activado también. Alors, une nouvelle, j'attends une réponse de Fabrice, j'ai posé la question. Y una noticia que yo estoy pendiente de la respuesta de Fabrice Gervais. De comment vont payer les gens, par quels moyens. Y cómo va a pagar la gente y de qué manera. Ils sont en train de travailler sur 3 procédés de paiement. Y está trabajando con 3 maneras de pagos. Alors, la carte de crédit. Y la tarjeta de crédito o débito. Le virement bancaire. Y la transferencia bancaria. Ou payer en Ethereum ou en Bitcoin. O de pagar con la criptomoneda de Bitcoin o Ethereum. Et j'aurai la réponse dans quelques jours. Là, il va me donner la réponse. Ils sont en train de finaliser. Y como la compañía está finalizando todo este proceso, nos vamos a tener la respuesta pronto y cuando la tenemos, la digamos. J'espère que c'est un peu plus clair pour vous le plan marketing. Y yo espero que el plan ahora de marketing está más claro para cada persona. Je vois Didier qui a le cerveau qui chauffe. Y yo veo a Didier con la cabeza muy caliente. Mais c'est très simple, Didier, tu verras. Pero Didier, mira que está súper fácil. Alors, très simple. Je vais vous faire rigoler un petit peu parce que je vois que vous faites tous la tête, là, je ne sais pas pourquoi. Y voy a hacer una broma para reír un poquito con vosotros, porque yo veo la cara de cada persona que está súper seriosa. Une fois, j'ai posé la question à Fabrice, je dis, mais je comprends pas le plan marketing. Y una vez he preguntado a Fabrice que yo no entiendo el plan de marketing. Et il me dit, t'as pas besoin de trop le comprendre, c'est quand tu recevras de l'argent sur ton back-office que là, tu vas comprendre le plan marketing. Y que ha dicho Fabrice, ha respondido que no importa que te vas a entender súper bien todo el plan, que lo mejor es que cuando te vas a ganar dinero, te vas a entender mucho más. Vous avez besoin de savoir une chose sur ce plan. Hay solo una cosa que está súper importante de saber. Je veux vraiment vous le transmettre. Y yo quiero transmitir. Il ne faut pas penser à vous. Y la regla es así, de no pensar solo a suyo. Il faut penser aux autres.
Y está súper importante de pensar a su equipo. En fin de compte, c'est simple. Plus vous allez aider les gens à monter et plus vous allez monter. Y el secreto es así, que más te vas a ayudar a la gente con quien tú trabajas y de otra manera te vas a crecer también. Mais ce qui est fantastique ici, Lo que está súper fantástico, et le plan, je l'aime, que yo quiero muchísimo este plan, parce que ça va obliger les leaders à mettre des gens de chaque côté pour que eux montent. porque ¿qué pasa con este plan? Que cada líder tiene que estructurar a la izquierda como a la derecha su binario y que va a ayudar cada equipo a crecer. Parce que si vous avez un leader au-dessus de vous, il sera obligé, pour aller au bout du plan marketing, de vous mettre minimum entre 4 et 6 commandants in chaîne en dessous de vous, c'est obligatoire. Y, por ejemplo, que si tienes un líder súper fuerte que está arriba de tu posición, él a un momento tiene que obtener en la pata el mínimo de 4 command in chain. Peu importe si c'est la patte forte ou la patte faible. Hein. Y no importa que sea la pata fuerte o la pata corta. Même si vous avez 1 million de points dans votre patte forte, vous êtes obligé de mettre minimum 4 personnes qui travaillent. Y por ejemplo, que si tienes como 1 millón de puntos en la pata fuerte, tienen que trabajar así con 2 personas y 2 líderes a la izquierda y 2 líderes non, a la derecha. Non. 4 personnes. Ah, 4 personas en una pata, perdona. 4 personnes sur une ligne, qu'elles soient fortes ou faibles. Minimum. Mais à la gauche et à la droite. Non. Parce que pour arriver au dernier niveau, tu dois avoir 6 et 4. Ah, vale, porque estamos hablando del último rango del Satoshi Ruler, que tenemos que estar como 10 líderes y con rango que el mínimo es 10 command in chain y con 4 en una pata y 6 en una otra. Es una estructura mínima que tenemos que hacer por el Satoshi Ruler. Voilà. Alors, je vais conclure là. Je vais voir si Makeli est là. Y para mí, me voy a terminar aquí y vamos a pasar el micrófono a Mac. Oui, fantastique. Mac no está bien. Ah, sí, sí. Voilà. Oui, fantastique. Okay, tout d'abord, merci Robert pour cette présentation intégrale qu'on attendait depuis longtemps. Ok. Y de momento, muchas gracias a ti, Robert, por la presentación global. Je pense que beaucoup de gens ce soir ont enfin cerné le plan et la puissance du plan. Y yo creo que esta noche mucha gente ha visto el poder de este plan. Donc effectivement, comme l'a souligné Robert, il y a une urgence pour certains à comprendre qu'il faut travailler les deux jambes. Y como lo ha dicho Robert, que hay gente, una urgencia de hacer esta estructura de equipo, como lo ha dicho Robert. ¿Sí? Les gens qui vont raisonner uniquement en nombre de points ou en nombre de personnes, comme c'est le cas un peu en ce moment, vont avoir des surprises s'ils n'aident pas les personnes à monter et surtout à avoir des leaders répartis dans les deux branches. ¿Y qué pasa? Que si cada persona no vas a observar su estructura y que va a contar solo con una pata fuerte, por ejemplo, porque hay mucho volumen de puntos y no va a poder crecer y no va a poder pasar los rangos también, porque tiene que hacer la estructura así, con un equilibrio entre la izquierda y la derecha. Sachez également qu'on vous prépare de nouveaux outils pour vous aider.
Y sabéis que estamos preparando nuevas herramientas para ayudar a vosotros. Donc moi, je suis en train de travailler des scripts et pour la réalisation technique, nous allons saluer notamment Touraya de Tunisie. Y por eso que estamos haciendo nuevas herramientas y yo estoy escribiendo un nuevo scripto y por una parte más técnica nos vamos a saludar también por su trabajo a Touraya que está en Tunisia. Donc le travail a commencé, donc on peut imaginer une version vidéo sympathique que nous présenterons à Robert et à Patrick Germano, les deux master distributeurs. Y que estamos trabajando con un formato video y que antes de pasarlo a todos, que nos vamos a verlo con los masters que son Robert Magolia y Patrick Germano. Et une fois que ce sera validé et terminé, on vous balancera tout ça pour que vous puissiez travailler avec vos équipes. Y que pasa que cuando todo estará listo y nos vamos a pasar este video para vosotros y que está una herramienta súper fuerte. Voilà. Je conclurai également sur une grande évidence concernant le plan. Y yo quiero decir también una cosa súper importante y no sé decirlo. Bon, en fait, très simplement, moi, depuis que je suis dans l'industrie du marketing de réseau, je n'ai jamais vu un plan avec une telle puissance. ¿Qué pasa? Que desde todo este tiempo que estoy en esta industria del marketing multinivel, no he visto nunca un plan de marketing así. Je sais que sur cet appel, il y a des centaines de personnes qui veulent changer leur vie. Y yo sé que en este Zoom hay más de 100 personas que quieren cambiar su vida. Et j'ai envie de vous dire que quand on voit la puissance de ce plan, c'est le moment de vous mettre un bon coup de pied aux fesses. Y que yo quiero decir que cuando nos podemos ver el poder de este plan de recompensa, es el tiempo ya de hacer una cosa. Parce que définitivement, si vous ne vous mentez pas à vous-même, ce plan est la solution. Porque ¿qué pasa? Que si no te vas a mentirse y este plan es la solución. Et là, vous avez et le concept, le business, Porque tiene el concepto, el business, el negocio, et le plan. y más el plan. Les deux associés, c'est le succès assuré. Y con los dos que está asociado es el suceso seguramente. Si vous faites le nécessaire. Si haces que tiene que hacer. Donc, sortez votre zone de confort plus que jamais. Prenez ce qu'il est, le concept également pour ce qu'il est, à savoir une belle révolution qui peut complètement changer votre vie très rapidement. ¿Y qué pasa? Que es el momento de salir de la zona de confort, de mirar este plan, de trabajar con este plan y con este concepto que está una grande revolución para nosotros y cada persona. Voilà, moi j'en ai terminé. J'ai envie de vous dire que également, je vous rappelle que nous avons aussi rendez-vous demain jeudi à 21h pour une présentation de l'opportunité. Y por eso de mi parte ahora y he terminado y solo yo digo acá a vosotros que nos encontramos este jueves a las 9 por una presentación franco en francés. Voilà, donc je vous retrouve demain soir avec effectivement notre cher leader Robert Mandolia et bien d'autres à demain soir 21h. Merci de nous avoir suivis et on vous souhaite bien sûr une excellente soirée. Y por eso digamos que muchas gracias a todos y para la comunidad de España y Latina, mañana también que estamos jueves tiene un Zoom de formación y que está el horario, lo creo que está la madrugada para nosotros, 3 de la madrugada por la Europa y vamos a dar el horario específico en el grupo. Ah, un dernier point avec. Marika, juste une chose, c'est de remercier trois langues différentes dans ce même Zoom. Oui.
y qué queremos decir y de decir también muchas gracias que en este Zoom y hemos hablado 3 idiomas. Je remercie tous les francophones qui sont ici, vraiment, de tout mon cœur, je vous adore. Y os saludo y los francófonos que están aquí con nosotros. Je remercie tous les Espagnols et tous les Latino-Américains qui sont sur ce call, vraiment. Y os saludo toda la comunidad también de España, de Latinoamérica. Et à travers Jérôme Petit, toute la communauté anglaise qui nous écoute aussi, parce que lui, il est en train de faire en direct une traduction derrière aussi. Y también yo quiero saludar a toda la comunidad inglesa, que hay Jérôme Petit, que está y traduciendo todo en inglés por esta comunidad y que estamos hablando idiomas. Hâte de vous voir tous à Dubaï, vraiment, pour les gens qui viennent. Y yo quiero ver vosotros, yo estoy con mucha impaciencia de ver vosotros en Dubaï, pronto. Ok, ça va être quelque chose d'énorme de se retrouver là-bas et passer ces 3 jours fantastiques. Et on a y oublié... que nos vamos a encontrarse todos, ha pasado un tiempo súper divertido y súper fuerte. Et il y a aussi même beaucoup d'Africains qui sont connectés. Oui, il y a beaucoup d'Africains à Dubaï. Muchos africanos que saludamos mucho porque están aquí con nosotros. Claro. Et on a oublié de remercier finalement la traductrice du soir, Marika. Merci Marika pour ton travail. Bravo. Con un placer. Avec plaisir. Passez une bonne soirée. À bientôt. Et à demain. Merci à tous. Merci Robert. Excellente soirée à tous. Merci Marika. Y muchas gracias. Sí, avec plaisir. Merci a tous. Y sigue conectado.